तो हेलो सांग माने केमिति अछन समस्ते मुहेली आदित्य मुहेली रतिका आपण माने स्वागत करछु आ गोटे नुवा चैलेंज वीडियो रे। तो आज रो चैलेंज वीडियोटा कोन होउची पूरा देखा जाउची कोन होउची आज माने आज ओडिया मानकर सबटु प्रिय फेवरेट बहुत खरा दिन हैला किंतु एक्चुअली खरा दिन खाइबाटा आसी आज पखाळो बासी पखाळो पूरा अलगा टेस्ट ता सारे को आसी आलू चटणी आंबो बड़ी चूरा माछ भजा आ गोटे बढ़िया से पूरा रोस्ट हेगी हमर बाईगण माने गोटा बाईगण आ एठी दही पखाळटा हेची माने मते चैलेंज करे टोटल इच्छा होची पूरा बसी के आराम से हमर वीडियो रे आराम से नहीं भूकड़ वाले खाया। हां तो आरंभ करिबा चलो 1 2 3 रेडी स्टार्ट चलो। हा Oh my God! पखाळर मजा आला आगे गोटे ठंडा पानी पड़छ खरा दिनिया ओहो को शांति मो पेट शांति होला दिदा हमर ओडिया खाया रे ना प्रथम वीडियो दे हमर जानो फास्ट ओडिया खाया वीडियो आ ओडिया खाया वीडियो जितु ये गानी पड़थु गोटा बाईगण मसला दिया कि बढ़िया से जी खाला पेड़े पूरा टाण खाए बसी घरे पखाड़ बाड़े दब तापर जो निदड़ा हबनी आदि कुंभकर्ण पड़े शोबू पूरा 4-5 दिन पूरा एकाधरे आ खरा दिन आंबर मजा भी अलग ना बहुत बढ़िया मिठा मस्त लग जाऊँ तो गालुआ कौन रे मु गपुची तेरा खाई सारे चोरोटा माने एते टेस्टी लागुछ माने रहिया को वेट करे इच्छा हो माने ओरे कौरे सरीबडी मो पेट फुल मु तो हल्ली पारुनी मोर आउरी अछि माने सबटु लेट को होची गले माछटा टिके छडी के खाया भाई मु दिथि देखो ओहो मन निड मैदान आओ ने पेट फुल पूरा तो मोर बाईगण थुआ जे माछ थुआ जे सब थुआ जे सारा आउरी अछि सरेंडर मारनु नाय मोर आउ टिके अछि कैपेसिटी वीडियो मोर आउ होनी वीडियो तू सरेंडर मार दे बसी खाया सब काहे एते कष्ट मष्ट कुंथे खाया तू मार दे मु बसी खाइबा देख तोर केते रहि जानी मु सरेंडर मारची तू पनिशमेंट नै जा खेती ପାଇଁ ତ ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ତୁ ହଉ आओ बोलो तो फुलटी पूरा सरेंडर टा मारे मोर सरी गलानी बा लेट रे तू अछु मु सरेंडर मारिबी तू बारे सुन दो आमे ओडिया एडाला प्रथम ओडिया खाद्य जण कष्ट दे खराब लागिबनी ना मत लागिबनी लोक ना मत टोटल लागिबो बादिबो ना जम्मा बादिबो जम्मा अरे मु कोन होउनी आजी ଛାଡ଼ ମାଛ
ତୋରି ମାଛ ଅଡ଼ିଲା ମାଛ ସେମ୍ ଅଛି। ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ନାହିଁ ମୋର। ହଁ ମୋର ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ଭାତ ହିଁ ନାହିଁ, ସରିଗଲା ଆଉ। ସରେଣ୍ଡର ମାରେ। ଓହୋ ଛାଡ଼। ସରେଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର ମାରିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର ମାରିଲା। ହଁ ଖୁସି। ଏବେ ଖା, ବସି ବସି ଖା। ଆଉ ମୋ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବସି ବସି ଖାଅ। ଆମ୍ବଟା ଖାଇଦେଲି, କି ମିଠା ଆମ୍ବ ବେ। କ'ଣ ଛାଡ଼। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଛି ନାହିଁ, 2 ମିନିଟ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ କୋଉ ଟାଇମ୍? ଏବେ ହେଲା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ବୋଧେ ପୁରା ବକରା ବନିଗଲି। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଆଜି ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଯିବି ହେଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭାତ ଗୁଡ଼ା ପୁଳେ ପୁଳେ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଭାତଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲି, ଓ କି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, କି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି କେମିତି ମୁଁ ଜିତିଲି? କେମିତି? ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି। କ'ଣ? ଭାତକୁ ପୁରା ଚକଡ଼ି ଦେଲି ହେଲା, ଯୋଉ ତୋରାଣିଟା ପିଇଲି, ଅଧା ଭାତ ସେଇଥିରେ ପଳେଇଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ କହିବା ଘରକୁ ଯିବା? ନା ନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଏମିତି ତୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ତୋରାଣି ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ପିଇବି ରେଡି ଦେ ନା। ଆଉ ତତେ ଭାବୁଛି ଏଇ ଆଉଛି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ କାସାଦି ହବ ନା। ଆଉ ଲୁଣ ପଡିଛି ସେଥିରେ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡିବ, ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖ 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 ସେଠି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଜିନିଷ ଆହୁରି ପଡିବ। ଓକେ, ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡର। ଇଏ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ଘରେ ମାଗଣା ମିଳୁଛି କି? ପୁରା ମସଲା ଦେଇକି। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖୁଆଇଥିଲା ପନିଶମେଣ୍ଟରେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋରିଏଣ୍ଡର ଭାଇ କହିଲେ ରତି ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରେ ମୁଁ ପଶିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି କୋରିଏଣ୍ଡର ପାଉଡର। ସେ ତାକୁ ଫୋନ କରି ଗାଲୁଆ। ହଁ ସେତିକି ହେଲା ହେଲା। ୟାର କଣା ହେଇନି, ରହ। ହଁ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡିଲା, ଆହୁରି ଚାଟ ମସଲା। ଆବେ ଟେଷ୍ଟି କରିକି ଦଉଛି, ତୁ ସେମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ? ବେଶୀ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ହଉ ଚଳିବ। ତ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଦହି ଝୋଳ? ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖିଦ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ କ'ଣ ଘୋଳ ପାଣି? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତରକାରୀ ଯେତିକି ପିଲା ତ ଯେତିକି ନାଇଁ, ପୁରା ପିଉ ସବୁ ଯାକ। ପି ଇଏ ମତେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲେଣି। ଆଉ ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେ, ଗରମ ହଉଛି। ହଁ ଫୁଙ୍କୁତା ସେମିତି। ବିଞ୍ଚଣା ହେଇଯିବି ନା ତୋର। ପି ଜଲ୍ଦି ପି। କଞ୍ଚା ମାଂସ କ'ଣ ପାଇଁ? କଞ୍ଚା ସବୁ ମସଲା, କଞ୍ଚା ମସଲା ପଡିଛି। କଞ୍ଚା ଚିକେନ ଯେମିତି। ଓ ପି କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଡଗଡଗରି ପି। କି ଲୁଣି ଭାଇ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛୁ ବେ। ରାଗ ଅଛି କମଳ। ତ ପିଇଦେ। କି ରାଗ ବେ ଭାଇ, ପିଇଦେଲା ବେ। ଲୁଣି ତ ଯାହା କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଦବା ନା, ଲିକ୍ୱିଡ ଜିନିଷ ଡଗଡଗରି ପିଇ ଦଉଛୁ। ରହିଥା, ନେକ୍ସଟ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏତିକି ପିଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇଦେଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖାଅ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସେମିତି ହେଲେ କରିବ। ତ ବଦଲାଟା ନେବି। ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସିନା ସାରିଦେଲା, ମୁଁ ବଦଲାଟା ନେବି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।